Baik, dalam video ni kita akan discuss sikit lah soalan yang berkaitan dengan mock IGCSE kita yang lepas. Kita go through sikit lah. Okey, soalan nombor 1, tak ada masalah. What is the most accurate and precise method to measure the thickness of a coin? So yang ini senang je lah kan. Kita nak tahu untuk measure ketebalan duit shilling. So yang mana lebih sesuai. Okey. So A dengan B, of course lah kita boleh cross out terus kan. So tinggal C dengan D. So antara C dengan D yang mana satu? Yang ini kita semua tahu vernier caliper, vernier caliper. Yang ini micrometer screw gauge lah. Okey. So duit shilling, okey, ketebalan dia lebih kurang lah, okey. Lebih kurang berapa anggaran? So dia less than 1 cm. Okey, normally less than 1 cm kita akan ambil micrometer screw gauge. Untuk vernier caliper, maybe more than 1 cm until 5 cm. Less than 10, okay, less than 10 cm, or maybe less than that lah, okay, less than 8 ke dan sebagainya, maybe 1 sampai 8 dan sebagainya. Okay. So untuk yang kurang daripada 1 cm, yang terbaik kita gunakan micrometer screw gauge. Okay. Next, number 2, which of the following statement is correct? Okay, acceleration. All of these statements are all about acceleration. Okay, semuanya berkaitan dengan acceleration. So acceleration, first kamu boleh tulis dulu formula A equals to V minus U divide T. Okay, it is the rate of change of velocity. So acceleration is the distance travel per unit time. Okay, dia bukan distance travel per, okay, per ni pecahan lah kan. Okay, per unit time, dah betul lah, per unit time. Tapi yang atas ni distance travel. So ni salah lah. Okay, so yang ni salah. B, acceleration is the change in speed per unit distance. Okay, per unit distance. Per unit distance. So salah lah. Sepatutnya per unit time. Okay. C, acceleration is the change in displacement per unit time. Okay, per unit time dah betul. Tapi change in displacement. Maksudnya S mungkin tolak S1 tolak S0 kan. Perubahan displacement. So salah juga. Dia sepatutnya apa? Dia perubahan laju, speed. Acceleration is the change in velocity per unit time. So per unit time, change in velocity. So betul lah V minus U. Okay, bila ada minus ni. Okay, minus final velocity minus initial velocity. So ada perkataan change kan. Okay, change in velocity per unit time. So betul lah. So jawapan dia D. Okay, nombor 3, the diagram below represents the speed time graph for a moving car. Okay, ni kita dah discuss dalam kelas speed time graph. Okay, speed time graph. Calculate the value of the acceleration of the car from P to Q. So acceleration. So dekat sini kamu kena tahulah ini graph apa, motion graph apa. So speed against time. Okay, speed against time. Mungkin letak V lah speed. So bila speed against time, acceleration represented by gradient. Okay, so gradient sama dengan dia punya acceleration. Kalau displacement time, gradient mewakili velocity. Okay, so dua benda ni kena tahu lah. So bila kamu dah tahu yang ini, this is the graph of speed against time, and they want us to find the value for acceleration. So that means we need to find the value for gradient. Okay, gradient. So gradient semua dah belajar dalam math kan, tak ada masalah. So gradient apa formula dia? So M equals to Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Ataupun dia sebenarnya mewakili tinggi bahagi dengan lebar. Okay, tinggi bahagi dengan lebar. So carilah satu garisan. So ini garisan. Tinggi yang mana? Okay, tinggi triangle. Ini tinggi triangle. Lebar triangle. So cari bentuk triangle. So inilah triangle yang kita ada. Okay. Jangan ambil sampai bawah. Kalau bawah dia tak jadi triangle kan. Dia dah jadi trapezium. So yang ini saja sampai sini. Point this point P until Q lah. P until Q. Kamu boleh tulis koordinat dekat sini. P apa koordinat dia? So X is 0, Y 20, dan Q apa koordinat dia? 5X, and then Y is 40. Okay, masukkan dalam formula kamu. So 40 minus 20 divide by, so 5 tolak kosong lah. 5 tolak kosong. So tinggi dia berapa? 20. Kemudian lebar dia
5. Okay, unit, check unit, betul tak? Dekat sini ms, meter per second. So dekat sini second, so tak ada masalah second dengan second. Okay, so 20 bagi 5 kita dapat 4 unit meter per second. Okay, macam mana nak dapat unit ke unit dekat soalan ni? Tak ada masalah lah kan. Kalau dekat soalan paper 4, so kena cari unit dengan betul. Apa unit dia? So dekat sini kita buat y bahagi dengan x, maksudnya unit dia kita kena bahagikan juga meter per second bahagi dengan unit x. Unit x is s. Okay, ini pun kamu dah belajar dalam maths. So ni naik atas dia akan jadi apa? ms tolak 1 darab dengan s tolak 1. So jadi ms tolak 2 ataupun boleh ditulis meter per second square. Okay, so kita dapat A lah jawapan dia nombor 3 . Okay, nombor 4, an astronaut weight 750 Newton. So dia punya weight boleh tulis kat sini 750 Newton. On Earth where the gravitational field strength, so G dekat sini G Earth lah, kita buat G Earth 10 Newton per kilogram. Okay, the gravitational field strength on Mars, so dekat Mars pula, okay, so G Mars sama dengan 4 Newton per kg. What is the weight of an astronaut of Mars? So apa yang perlu kamu tahu dalam soalan ni? Okay, soalan ni dia nak test kita sama ada kita tahu tak formula weight. So weight equals to mg. Okay, mg. So kalau dekat Earth, weight dia sama dengan 750. Mass dia berapa? Kita tak tahu. G dia berapa? G dia 10. Okay, ini untuk dekat bumi lah kan. So kita boleh cari nilai mass. Okay, cari nilai mass. So dapat 75 kg. Kemudian kita pergi dekat Mars sebab dia nak cari weight dekat Mars. So Mars masih menggunakan formula yang sama, W equals to mg. So mass dia berapa? Kita dah cari tadi 75 kg. Mass berapa dia punya G? Okay, G mass given is 4 Newton per kilogram. Newton per kilogram. Okay, so kita dapat 75 darab 4. Kalau kamu tekan kalkulator 75 darab 4, so dapat 300 Newton. Okay, so nombor 4 jawapan dia C lah. Seterusnya nombor 5, a car is moving in a straight line on a level road. So bolehlah sketch sikit kan, sketch sikit kereta level road. Okay, jalan yang rata. Its engine provide forward force. So ada daya tolak ke hadapan, forward force on the car. A second force of equal size acts on the car due to resistive force. So resistive force. So dekat sini kamu kena tahu sifat resistive force. Okay, resistive force, okay, sama juga dengan resistant. Apa dia punya karakteristik? It always oppose the motion. So kalau kita bergerak ke hadapan, resistive force ke belakang. Maksudnya ada satu force ke belakang. Okay, ada satu force ke belakang. So ni force ke depan. Yang ni boleh kamu buat simbol lain lah, resistive force. Okay, which statement describe what happened? Okay, A, the car change direction. Okay, dekat sini apa sebenarnya benda yang dia nak tahu kat sini? Okay, dia nak tahu effect of forces, kesan force. Okay, kesan force. Okay, so kalau kamu belajar, kamu ingat lagi masa form 2, yes, force can change direction. The car move at constant speed. Okay, constant speed. Boleh mengawal speed, boleh mengubah speed, slow down boleh, car speed. Okay, so macam mana nak jawab ni? Apa keyword penting yang ada dalam soalan ni? So tengok, perhatikan betul-betul. Kita ada perkataan equal size. Okay, equal size. Maksudnya apa? Maksudnya kalau daya ke hadapan 500 Newton, so resistive force pun dia punya magnitude sama dengan 500 Newton. Okay, 500 Newton. So dekat sini apa yang kamu boleh faham, apa yang kamu boleh relate, konsep-konsep yang kita dah belajar. Okay, so dekat sini kita boleh relate dengan forces in equilibrium. Equilibrium. Okay, sebab apa equilibrium? Sebab forward force equals to backward force. Okay, bila kamu nampak ada satu objek, force 200 Newton,
Kemudian in opposite direction, arah yang bertentangan, ada force yang sama. Okay. Kita boleh relate dengan equilibrium. Kita boleh relate dengan equilibrium. So macam ni, ke hadapan 500, ke belakang 500. Maksudnya kereta ni berada dalam state of equilibrium. Okay, dia berada dalam equilibrium. So bila equilibrium, kena ingatlah apa dia punya kesan-kesan when any object is in equilibrium. Okay, so apa kesan dia? Yang pertama, boleh jadi objek tu tidak bergerak. Okay, tidak bergerak, stationary. Itu kebarangkalian pertama yang ada bila objek berada dalam equilibrium. Kebarangkalian yang kedua, okay, objek masih boleh bergerak, tetapi dengan uniform, ataupun kata lain steady, ataupun kata lain constant speed. Okay, constant speed. So ini dua kesan bila objek berada dalam keadaan equilibrium. Okay. So sekarang ada tak dalam ni dia cakap stop ataupun tidak bergerak? Tak ada. Okay, tapi dalam soalan ni ada jawapan untuk the car move at constant speed. So bila equilibrium, of course dia akan bergerak dengan constant speed. So itu jawapan yang lebih tepat. Okay, itu jawapan yang lebih tepat. So nombor 5 B. Okay, kita sambung video kita untuk session yang lain. Okay.